میں تمہاری مکاریوں کو شروع سے جانتا تھا اور بے شک میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گی، حالانکہ میں تو خوبرو نوجوان کے روپ میں ہی تمہارے سامنے آیا تھا، ایسے حسین نوجوان کے روپ میں کہ جس کی خواہش کوئی بھی لڑکی آرام سے کر سکتی ہے، جسے کوئی بھی لڑکی اپنے دل میں بسا سکتی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے سامنے حسینہ ایسے روپ میں آؤں جس کی وجہ سے تم میرے روپ کو، اوریجنل روپ کو دیکھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگو، کیونکہ میرے حساب سے تم شروع سے بہت بھولی اور بہت معصوم بھی تھی، اور میں یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میرے خوف کو میں تمہارے دل میں پیوست کر دوں، میرا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ اگر تم ایک مرتبہ بھی، ایک بار بھی دل سے میری محبت کو تسلیم کرتی تو میں تمہیں کبھی بھی ساتھ لے جانے کی یا پھر میری دنیا میں لے جانے کی ضد بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی حسینہ شادی کے لیے مجبور کرتا، اور میں نے اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی ہرگز نہیں اپنے ساتھ کبھی اس دنیا سے ہماری دنیا میں لے کر جاؤں گا، اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ وہ نیکی کرنا چاہتا تھا، اور اسے میں نے اپنا فرض کی طرح ادا کیا ہے۔ اس محبت کی خاطر یہ سب کیا جو میں نے تم سے کی تھی، اسی محبت کی خاطر میں نے سب کچھ کیا، اور تم سمجھ بیٹھی کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ ایک جن ذات کو تم کبھی بیوقوف نہیں بنا سکتے، جن ذات تمہارے دل کے حالات پڑھ سکتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے تم مجھے استعمال کر کے دوسروں کو میرے سے نقصان پہنچوا کے مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں تھا حسینہ، شروع سے نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس محبت میں تمہارا ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہیں تھا۔ جو محبت کی، جو شدت سے پیار کیا، وہ صرف اور صرف حسینہ میں نے ہی کیا تھا، تم نے کوئی محبت نہیں کی مجھ سے۔ ایک بات یاد رکھنا حسینہ، محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتا، محبت تو کھونے کا نام ہوتا ہے۔ محبت تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کا نام ہے، محبت ایک دوسرے سے بدگمان ہونے کا نام نہیں ہے۔ کسی کے حالات اور دل کا حال جانے بغیر اس کے لیے اپنے دل میں بدگمانی رکھنا، یہ محبت نہیں ہوتی حسینہ جو تم نے کی تھا۔ یہ تو ایک محض پھر وقتی خمار ہوا جو وقت کے ساتھ، خمار کے ساتھ ختم ہو گیا۔ میں نے تمہارے دل کا حال، تمہاری سازشیں، تمہارا فطور اور تمہارا مجھے وہ دھوکہ دینا، بے وفائی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے تم سے شدت سے محبت کی، شدت سے تمہیں پیار کیا، اور میں نے اسی محبت کے تحت حسینہ تم سے نیکی کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ میں نے اس دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سب کچھ تمہاری محبت میں، تمہاری جائیداد، تمہاری حویلی، تمہارا حصہ، سب کچھ تمہیں وہاں سے واپس دلوا دوں گا، تمہارا حصہ تمہیں واپس دلوا کر ہی مانوں گا۔ اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اسے سب کچھ دلا کر، یعنی تمہیں سب کچھ دلا کر میں یہاں سے چپ چاپ واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، ایسی سچی محبت تم انسانوں کو شاید ہی کبھی زندگی میں مل سکتی ہے۔ ایسی سچی محبت انسان تو کیا، جن ذات بھی نہیں کرتے۔ اکثر جن ذات بھی اپنا مطلب نکال کر اور جسمانی خواہشات کو پورا کر کے انسانوں کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایسی محبت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ایسی محبت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی ہے، اور جسے مل جائے وہ اس دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوگا، خوش نصیب انسان ہوگا۔ کچھ لوگ حسینہ اس دنیا میں ساری زندگی سچی محبت کو تلاش کرنے میں نکال دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی سچے محبوب کی خواہش میں ہی گزار دیتے ہیں۔ لیکن حسینہ، میری نظر میں سب سے بڑا بدقسمت، بد نصیب انسان تو وہ ہے جسے سچا چاہنے والا مل جائے، سچا محبوب مل جائے، سچی محبت کرنے والا مل جائے، مگر وہ اس کی قدر نہ کرے، اسے بھی جھوٹا دھوکہ دے، اس کے ساتھ فریب کرے اور اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے، جیسا تم انسانوں کی فطرت میں ہے۔ اور سب سے بڑا بد نصیب وہی ہے جو اپنے سچے محبوب کے ساتھ ایسا کرے اور اسے بد نصیبی سے کھو بھی دے۔ تم اپنی دھن دولت، حویلی، جائیداد اور اس سب مال و دولت کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو حسینہ، اور تمہیں آج کے بعد کسی سے بھی سخت جنگ نہیں کرنا پڑے گی۔ اور ایک بات، ایک محبت میں نے ایک انسان سے بھی کی تھی جسے میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن یا اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے، اور وہ ہے یہ بچی جو تمہاری چھوٹی بہن ہے، مہک، اور اسے میں ہمیشہ سے چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ اس کی معصومانہ باتیں، اس کی یادیں، اس کے ساتھ وہ وقت گزارنا، یہ سب کچھ میں اپنے دل میں لیے جا رہا ہوں، جو ہمیشہ اس کی یاد بن کر میرے ساتھ رہیں گے۔ ادھر میں بول رہا تھا اور پورا کمرہ سناٹے میں گھوما ہوا تھا، سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر ایک شخص کے چہرے پر ملال تھا، زردگی تھی، اور وہ سب کے سب لوگ، تمام تر لوگ جو حسینہ کے گھر والے تھے، اور ان میں سے ایک عامل صاحب بھی تھے، وہ مجھے بغور سنے جا رہے تھے اور مجھے افسردگی سے دیکھ بھی رہے تھے۔ پھر میں نے اپنا رخ اس پیاری سی، معصوم سی، نادان سی بچی مہک کی طرف کیا۔ مہک، دیکھو، تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں ایک دن واپس تمہارے لیے ضرور آؤں گا،
सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मेरी बच्ची, वरना तुम भी जानती हो और तुम्हारी बड़ी अप्पी और तुम्हारी माँ भी जानती है कि मेरा इस दुनिया में आखिर रखा ही क्या है। मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, और इस दुनिया से लोगों से मेरा क्या वास्ता है। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इंसान नहीं बनाया। मैं उस खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इंसान जो गर्ज और लालच में डूबे हुए होते हैं, जो ना कभी सच्ची मोहब्बत को पहचानते हैं और ना ही सच्ची मोहब्बत करने वालों को पहचानते हैं, हमेशा अपने नुकसान, फायदे और घाटे के सौदों में लगे रहते हैं। अपनी इज्जत और अपनी इज्जत नफ्स और अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों के दिल में उदासी के तनावर दरख्त भी उगा देते हैं। अब मैं तुम सारे के सारे लोगों से, पूरे घर वालों से, आमिर साहब सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का किसी भी तरह से दिल दुखाया हो तो उसकी अब मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने ये कहा और आराम से उस कमरे से बाहर मैं निकल आया। सारे के सारे लोग जो वहाँ खड़े थे वो गुमसुम से खड़े मेरी बातें सुन रहे थे। हसीना और उसकी माँ का चेहरा, दोनों का चेहरा आंसुओं से तर था, आंसुओं से भीगा हुआ था। तभी मैं जाने लगा तो महक मेरी तरफ बढ़ी। वो प्यारी सी बच्ची जिसे मुझसे बहुत मोहब्बत थी और मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत थी, वो मुझसे लिपट गई। मैंने उसे प्यार से गले लगाया और फिर एक नज़र उन पूरे घर वालों की तरफ देखा और उस बेवफा हसीना की तरफ देखा और फिर मैं उस घर से बाहर निकल आया। एक दफा मैंने और मुड़कर चारों तरफ से हवेली को मायूसी के साथ देखा। दिल मेरा टूट चुका था, दिल मेरा किरची किरची हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है एक जिन जात के साथ। जिस मोहब्बत की तलाश में मैं निकला था, शायद वो मेरे लिए थी ही नहीं। मैं इस दुनिया में भटक गया था जो इंसानों और आदमजादों की दुनिया थी। ऐसे आदमजाद जो किसी के नहीं होते, जो अपनी नफ्स की खातिर, अपनी अना की खातिर, अपने मतलब की खातिर लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनके दिलों से खेलते हैं, उनके जज्बातों को ठेस पहुंचाते हैं। मैं भी मोहब्बत तलाश करने निकला था, मगर मैं जानता नहीं था कि इस दुनिया में मोहब्बत नाम की किसी भी चीज़ का कोई भी वजूद मौजूद नहीं है। मैंने एक मायूसाना निगाह पूरी हवेली पर डाली। तभी उसी वक्त मेरी आंखों से एक आंसू निकलकर टपकने लगा, फिर आंसुओं की कतार सी बन गई और इसके बाद मैंने अपने चेहरे का रुख बाहर की तरफ कर लिया और एक भरपूर छलांग फिजा में लगा दी। अब मेरा रुख उसी पुराने मकान के मसखन की तरफ था जहाँ पर मैंने सजा काटते हुए काफ़ी वक्त गुजार दिया था, जहाँ से मुझे अपनी दुनिया में लौट जाना था। मेरा नाम हसीना है। मैं आपको ये कहानी सुना रही थी। आज मुझे इकरार करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होती है, कोई मुझे शर्म नहीं कि मुझ जैसा खुदगर्ज, मुझ जैसा लालची इंसान शायद ही दुनिया में कोई होगा। मैंने अपने उस चाहने वाले को ठुकरा दिया जो मुझसे बेइंतहा सच्ची मोहब्बत करता था, जिसने मेरी खातिर मेरी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे को, यानी मेरे सगे चचा जान को मेरे रास्ते से हटाया था, मुझे जायदाद दिलाई, मुझे हवेली दिलाई, मुझे अपना हिस्सा वापस दिलाया था। जो इंसान तो नहीं था लेकिन इंसानों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता था, मुझसे प्यार करता था, जिसे ना मेरी कभी धन दौलत की जरूरत थी, ना ही किसी और चीज की जरूरत थी। वो तो खुद इतना धनी और इतना खूबसूरत था कि उस पर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाती। सिर्फ और सिर्फ मुझसे और मेरी जात से मोहब्बत करने वाला था वो। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ आगे बढ़ी, माँ ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। आमिल साहब, रोबान और हुजैफा मुझे अब मुबारकबाद देने लगे थे। इस खबीस जिन्नात से तुम्हारी जान छुट गई, अब तुम शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करोगे तुम बच गई। और आमिल साहब थे सारी कर्दगिरी को, यानी जो भी हुआ था उसको अपनी मरहूने मिल्लत करार दे रहे थे। यानी वो कहना चाहते थे कि उनकी वजह से वो जिन्नात यहाँ से चला गया है, और कहने लगे कि देखो भाई, मैंने तो जिनको भगा दिया, और सबको मुबारकबादें दे रहे थे और मैं थी जो अफसोस से आमिल साहब की तरफ ही देखे जा रही थी। उसके बाद रोबान और हुजैफा ने आमिल साहब को इनाम और इकरार दिया और उसके बाद आमिल साहब को रुखसत कर दिया। वो थे जो कामयाबी का सहरा अपने सर लगाए जा रहे थे। रोबान और हुजैफा भी मुझे मुबारकबाद देने लगे तो मैंने उन दोनों से कहा, खुदा के लिए अब मुझे थोड़ी देर तन्हा छोड़ दें। सब चले गए तो उसके बाद न जाने कमरे में मैं कितनी देर रोती ही रही। मैंने कई मर्तबा ज़ुरान जिन्नात को आवाज़ें दी, कई मर्तबा चीखी, लेकिन मेरी किसी भी बात का कोई एक जवाब भी ज़ुरान जिन्नात ने फिर कभी नहीं दिया। कितने ही महीनों तक मेरी हालत ना संभल सकी, मैं बीमार रहने लगी। मुझे अंदर ही अंदर अफसोस खाए जा रहा था और उसकी मोहब्बत की तपिश, उसकी मोहब्बत की शिद्दत अब मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, अफसोस दिलाए जा रही थी। और मुझे तो अब पता चला था कि सच्ची मोहब्बत क्या चीज़ होती है, सच्ची मोहब्बत कितनी पाक होती है। और ज़ुरान के जाने के बाद ही मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ था। मैं हमेशा से ही गुमसुम और उदास रहा करती थी।
इस हवेली की ही खातिर मैंने सब कुछ किया और यही हवेली मुझे अब काट खाने को दौड़ रही थी। महक जब मेरे पास आती तो मैं मेरी छोटी बहन को सीने से लगाकर हमेशा रोती रहती और मैं उससे कहती कि महक तुम ही ज़ोरान को आवाज दो, शायद वो तुम्हारी आवाज सुनकर कभी वापस आ जाए। वो तुमसे भी तो बेइंतहा मोहब्बत करता है महक। और ज़ोरान के जाने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे भी उससे कितनी शदीद मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी मोहब्बत का एहसास मुझे उसके जाने के बाद हो रहा था। आज न जाने कितना अरसा गुजर चुका है, मैं हमेशा उदास और मायूस बैठी रहती हूँ। हुज़ैफा भी मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है और इसके अलावा रोबान भी कितनी बार मुझे अपनी माँ से शादी का पैगाम भिजवा चुका है। वो दोनों मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। मेरी माँ कहती है कि दोनों में से किसी एक को चुन लो और जिससे चाहे, तुम्हारा मन जिससे हो उससे तुम जाकर शादी कर लो। मगर मैंने मेरी माँ को साफ मना कर दिया कि माँ, मैं तो अब शादी करना ही नहीं चाहती। मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। मैं शादी हरगिज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दिल में अब कोई खुशी या किसी की मोहब्बत बची ही नहीं है। और जिसकी मोहब्बत की तपिश में मैं जल रही हूँ, जिसकी मोहब्बत का मुझे एहसास है, अब वो मेरे करीब ही नहीं है माँ। तो फिर कैसी मोहब्बत, कैसी शादी? और उसकी मोहब्बत का एहसास मुझे उसके जाने के बाद हुआ माँ। बेशक वो अपने जैसा ना था, लेकिन ऐसी मोहब्बत थी जो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता था। वो बेइंतहा खूबसूरत था। जिस रूप में वो हमेशा मेरे सामने आया करता था वो बहुत खूबसूरत था। वो यही कहता था कि वो उस रूप में हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। अगर एक बार मैं उससे कहती कि तुम मेरी दुनिया में रहो तो वो मान जाता। मगर मैंने तो कभी भी शुरू से उसकी मोहब्बत पर तवज्जो ही नहीं दी, उसकी मोहब्बत को तस्लीम ही ना किया। और मैंने इसीलिए आप लोगों से भी शुरू में कहा था कि मेरी कहानी बहुत दुख भरी है और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि क्या मेरे साथ हुआ और मैंने क्या किया। आज मैं पछतावे के आंसू रोती हूँ कि मैंने इतने खूबसूरत हुस्न वाले और साथ साथ खूबसूरत सीरत और दिल वाले जिन्नात को ठुकरा दिया। और वो सच ही कहता था कि हसीना, तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो सिर्फ ज़ोरान ने ही मुझसे की थी। उसके अल्फाज आज भी मेरी कानों में गूंजते हैं कि शायद इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई शय, कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी किसी तरह की कहानी या कोई अपने ज़िंदगी का सच्चा वाक़या हमसे शेयर करवाना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक पर कांटेक्ट कीजिए।